गाइस आपको एक सरप्राइज दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो कितना बढ़िया से यहाँ खेल रहा है गाय और गाय का बच्चा। देखो और ये साथ साथ अपना शापी भी है, उनको देखने के लिए आया है। ये देखो गाइस कितना मस्ती कर रहा है, देखो गाइस। ये देखो गाइस, वाह वेरी नाइस। इनका खेल गाइस देखने के लिए ना इतना सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजा ये हमारा शापू आया है, शापू को देखने के लिए आ रहा है गाइस।